बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए देगी पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बेहद आसान है, जायका इतना मज़ेदार है कि बस आप इसे खाते ही चले जाएंगे और जिस टाइम ये पक रहा होगा तो इसकी खुशबू से पूरा घर महक उठेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको नोट करवा देती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले गोश्त की यखनी तैयार की जाएगी। मेरे पास प्रेशर कुकर है, आप चाहें तो इसे पतीली में भी तैयार कर सकते हैं। मटन या बीफ 1 किलो ले लें। साथ ही इसमें 1 अदद टुकड़ा डाल दें जो कि अदरक का है और एक पूरा लहसुन का पीस डाल दें। इसी तरह दरमियाने साइज़ की एक पूरी प्याज ले लें, उसे भी इसमें डाल दें। कुछ खुश्क मसाले इसमें जाएंगे जो कि आप नोट कर लें। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा इसमें जाएगा, 1 टेबलस्पून सौंफ जाएगी, 3 से 4 लौंगे, 4-5 दाने काली मिर्च के, 1 अदद बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा और 2 अदद बादियान के फूल। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तकरीबन 4 से 5 गिलास आपने इसमें पानी डाल देना है। मिक्स करने के बाद इस पानी को उबलने दें। ये देखिए पानी उबलना शुरू हो गया है। अब मैं प्रेशर कुकर का कवर लगा दूंगी। लिड लगाकर इसे तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए और यखनी तैयार हो जाए। अगर आप इसे किसी पतीली या पैन में पका रहे हैं तो आपको तकरीबन 50 मिनट से 1 घंटा चाहिए होगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने प्रेशर कुकर का चूल्हा बंद कर दिया था, ढक्कन हटाया है। अब मैं चेक करती हूँ कि गोश्त किस हद तक गल चुका है। गोश्त तकरीबन 80% गल चुका है, इतना ही इसकी रिक्वायरमेंट है। अब चावलों के लिए आपको आधा किलो चावल चाहिए होंगे। उन्हें मैंने धोकर 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। 2 अदद बड़े टमाटर ले लें, उन्हें काट लें। 2 बड़ी प्याज को रफली चॉप कर लें। 1 कप दही चाहेगा। 2 से 3 गुठलियाँ इमली की जिन्हें पानी में भिगो दें। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 3-4 सब्ज़ मिर्चें जिन्हें बारीक काट लें। इसके अलावा खुश्क मसालों में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अलावा 3 से 4 लौंगे, 3-4 छोटी इलायचियाँ और 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची। 1 कप इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा। चलिए इस पुलाव को पकाना स्टार्ट करते हैं। एक खुले मुंह की पतीली ले लें, उसमें कुकिंग ऑयल डाल दें, साथ ही इसमें प्याज डाल दें। प्याज को आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि जलने ना पाए। हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि ये वाइट देगी पुलाव है, इसलिए इसमें प्याज को बस हल्का सा नरम करना है। ये देखें 3 से 4 मिनट के बाद प्याज का कुछ इस तरह का गुलाबी सा कलर हो गया है। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम टू स्लो रखना है। अब इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दें और साथ ही साबुत गरम मसाले डाल दें और उन्हें मिक्स करें। गरम मसाले अच्छे से इसमें कड़कड़ा जाएं और उनकी खुशबू आने लगे तो इसका मतलब है गरम मसाले इसके साथ अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, फिर अच्छे से भुनाई करें। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो ही रखना है। इस हद तक अदरक लहसुन को भूनें कि ये अच्छे से भुन जाए और अदरक लहसुन की खुशबू प्याज में आने लगे। साबुत गरम मसाले भी साथ साथ मज़ीद फ्राई हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वाइट देगी पुलाव बहुत जायकेदार बने तो आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। 2 से 3 मिनट अदरक लहसुन को भी मैंने भून लिया था। ऑयल साइड पर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ये कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ। टमाटरों को इन सारी चीज़ों के साथ मिक्स करें। 2 से 3 मिनट इसको मिक्स करने के बाद इसमें नमक शामिल कर दें। नमक डालने से टमाटर अपना पानी जल्दी छोड़ देंगे और जल्दी से गल जाएंगे। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू हाई कर दें और प्याज के साथ टमाटरों को अच्छे से मिक्स करें जहां तक कि टमाटर खूब अच्छे से गल जाएं और ऑयल साइड पर आ जाए। ये देखें मैंने 3 से 4 मिनट इन सारी चीज़ों को खूब अच्छे से भूना था। टमाटर गल चुके हैं और ऑयल भी साइड पर आ गया है। अब इसमें ये कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दें और उन्हें भी इनके साथ फ्राई करें।
2 سے 3 منٹ آپ نے سبز مرچوں کو فرائی کرنا ہے تاکہ اس کی خوشبو اور فلیور ان سارے مسالوں کے ساتھ مکس ہو جائے۔ سبز مرچیں بھی بہت اچھے سے فرائی ہو گئی ہیں اور اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے۔ اب یہ پسا ہوا دھنیا اور پسا ہوا گرم مسالہ بھی اس میں شامل کر دیں اور اب انہیں بھی ان سارے مسالوں کے ساتھ مکس کریں۔ مسالوں کی بھنائی کے دوران ہی اس میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ دوسری طرف جو ہماری یخنی تیار ہو چکی ہے اس کو آپ نے اچھے سے چھان لینا ہے تاکہ اس میں جتنے بھی مسالے تھے وہ اس میں سے نکل جائیں، کیونکہ ان مسالوں کا خوشبو اور فلیور اس کے اندر آ چکا ہے۔ اس یخنی میں سے میں نے گوشت باہر نکال لیا تھا۔ اب گوشت شامل کر کے اس کو اتنی دیر تک آپ نے بھوننا ہے کہ گوشت اچھے سے ان مسالوں کے ساتھ بھن جائے۔ جو میں نے پورا ثابت لہسن ڈالا تھا اس کو میں نے باہر نکال دیا ہے، اسے کسی چمچ کی مدد سے آپ پریس کر لیں اور اس کا پلپ نکال کر اس گوشت میں شامل کر دیں تاکہ وہ بھی اچھے سے اس کے ساتھ بھن جائے۔ 3 سے 4 منٹ آپ نے میڈیم ٹو سلو فلیم پر گوشت کی بہت اچھے سے بھنائی کرنی ہے۔ جتنی اچھی بھنائی ہوگی پلاؤ اتنا ہی زیادہ مزیدار بنے گا۔ 3 سے 4 منٹ گزر چکے ہیں، میں نے لہسن کا پلپ بھی اس میں ڈال دیا تھا اور گوشت کو بہت اچھے سے بھون لیا ہے۔ اب میں اس میں یخنی شامل کر رہی ہوں۔ آپ نے یخنی کا اندازہ اس طرح سے رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس تقریباً 2 گلاس چاول ہیں تو اس میں 4 گلاس یخنی کی شامل کی جائے گی۔ یہ دیکھیں میں نے یخنی ڈال دی ہے، اس میں 3-4 ثابت سبز مرچیں ڈال رہی ہوں اور اب میں اس میں املی کا پانی بھی ڈال رہی ہوں۔ املی کی گٹھلیاں ریموو کر دیں اور اس کا جو پلپ ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں۔ اگر آپ کے پاس املی نہیں ہے تو آپ لیموں کا رس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ دیگی پلاؤ ہے تو اس لیے میں اس میں املی کا استعمال کر رہی ہوں۔ دیگی پلاؤ میں ہمیشہ املی کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہلکے ہاتھ سے ان ساری چیزوں کو مکس کریں۔ چاول پکاتے ہوئے آپ ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس کو آپ نے زیادہ چمچ نہیں چلانا ورنہ چاول ٹوٹ جائیں گے۔ اس یخنی کو آپ پکنے دیں، چولہے پہ رکھے رہنے دیں اور اس کو ڈھک دیں۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈھک کر پکایا تھا۔ 3 سے 4 منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول بہت اچھے سے پک چکے ہیں، یخنی کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ اب اس اسٹیج پر اس میں 2 ٹیبل سپون دیسی گھی کے ڈال دیں۔ یہ آپشنل ہے، اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں، لیکن اگر آپ اس میں یہ دیسی گھی ڈالیں گے تو اس کا بہت ہی زبردست فلیور بھی آئے گا اور خوشبو بھی آئے گی۔ ہلکے ہاتھ سے چاولوں کو مکس کریں اور اس کے بعد اسے ڈھک کر نیچے توا لگا کر دم پہ رکھ دیں۔ یہ دیکھیں میں نے اس کے نیچے توا رکھ دیا ہے۔ اب میں اسے دم پر رکھ رہی ہوں اور 5 منٹ کے بعد اس کو اتار لوں گی۔ 5 منٹ کے بعد میں نے توا ہٹا دیا ہے، اس کا ڈھکن ہٹایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست دیگی وائٹ پلاؤ بن کر تیار ہو چکا ہے۔ ہلکے ہاتھ سے اسے مکس کریں اور ڈش میں نکال لیں۔ یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے چاول بن کر تیار ہوئے ہیں اور ذائقہ اتنا زبردست ہے کہ بس جب آپ اسے کھائیں گے تبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وائٹ دیگی پلاؤ کتنا مزیدار بن کر تیار ہوا ہے۔ رائتے کے ساتھ اسے سرو کریں، مہمانوں کو پیش کریں یا گھر والوں کو کھلائیں، ہر کوئی آپ کی بہت تعریف کرے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔